république ya république min do république France de do Mali mais an nana jɔ a kɛnɛ kɛ ka sababu kɛ hakilima min n'u y'a sɔrɔ ye dɔnni min sɔrɔ ka kalan min kɛ n'u mago b'u ka jamana ka intérêt la ani adamadenw minacogo o de y'an don nin yɔrɔ in na bi mais maliyɛnw yanni ka don kuma kɔnɔ anw ye de fɔ maa yɛrɛ de ye maa tɛ kɛ maa ye maa yɛrɛ de n'i kɛr'i yɛrɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ nka n'i kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye walahi i t'i yɛrɛ sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ maliyɛnw aw hinɛ tun ne la ne yɛrɛ de hinɛ bɛ n yɛrɛ la o de y'a to ne bɛ makara aw la yan ni ne hinɛ bɛ n yɛrɛ la ka d'a la n ye kɔlɔlɔ min tɔɔrɔ min sɔrɔ Mali kɔnɔ fo ka se yan o sababu kama aw y'o sira kelen ye o de vécu pour que ka se yan an bɛ makari ɲɔgɔn na tan de ka hinɛ ɲɔgɔn na tan de mais aw cɛw tɛ dɛ muso minnu b'an cɛ yan an cɛla la yan hali n'a kɛra muso kelen ye muso ka fɛgɛn Ala ye barika don muso la mais a ka fɛgɛn an bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ ko bɛ ye mais n balimaw yanni n ka don sujet kɔnɔ Jabira filɛ nin de ye haut conseil président ye Ala y'a kɛ bi a nana kɛnɛ ka yan a mana y'a k'a fɔ ko ne 24 a mana y'a k'a fɔ ko maliyɛn de don ko maraka de don a nana ya de ka da la a ye waati joli de kɛ ka an maliyɛndenw ɲɛ kɛlɛ la yan a ye waati joli de ye an maliyɛndenw an fa n'an baw n'an kɔrɔw n'u bɛ yiri kɔrɔ a ye waati joli de ye n'a bɛ ka yala ni dugukolo ye ka se k'a dɔn kɛlɛ min minnu bɛ k'a kɛ ne de ka kɛlɛ de don ninnu fa ye ne de ye i ba ye ne de ye jigi wɛrɛ foyi tɛ anw na ni Jabira de tɛ an wolola an ye Jabira kɛlɛ réseau sanfɛ Kébrema kɛlɛ de ne 24 yɛrɛ de Jabira kɛlɛ maraka de komi ne ye maraka ye cogo min ma kɛlɛ k'a fɔ ko fɛn b'a bolo ka tɛmɛ n kan ma kɛlɛ k'a fɔ ko a nana Faransi ɲɛ ma kɛlɛ k'a fɔ ko a bɛ place min na jɔyɔrɔ de don a bilala place dɔ de la place min a n'a kanga i n'a kanga o ye tiɲɛ i kan ka baara de kɛ nka manifestation caman kɛra Jabira ma y'a kɛnɛ kan fɔɲɔgɔnya caman tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ Ala y'a kɛ sisan Kasimu ko ma ko Jabira nana n ko a ka micro d'a ma ko a ka kuma an bɛ Mali ko de kama a bɛ se ka kɛ bi an bɛ jama in ɲɛ la i b'a sɔrɔ an bɛ kɛlɛ in kɛ ka da yɔrɔ dɔ de la maa dɔ bɛ sɔrɔ an bolo jama in cɛla yan min bɛ se ka kɛlɛ in kɛ ka tɛmɛ anw fana kan mais ni Jabira nana bi n'an ye micro d'a ma ko a ka kuma o tɛ kojugu ye kɛlɛ t'a ni mɔgɔ si cɛ yan mankan t'a ni mɔgɔ si cɛ yan aw fa de don aw ba de don a tun kan ka min kɛ fili tun y'a sɔrɔ a m'o kɛ mais bi n'a bɔra ka na manifestation na an bɛ tɛgɛrɛ f'u ye Jabira i ni cɛ yɛrɛ i y'a kɛ faso de kama i y'a kɛ fasodenya de kama nka Jabira an b'a ɲini fɛ Ala kama tɛ diinɛ tɛ foyi tɛ parce que an b'a minnu jɔlen bɛ yan i bɔra faso kɔnɔ i ma bɔ faso kɔnɔ k'a sababu kɛ k'a fɔ ko k'u ma sɔn ka sali de k'u ma sɔn ka su de i bɔra faso kɔnɔ k'a da la gɛlɛya de bɛ yen i bɛ impôt sara o de y'a sɔrɔ an baw bɔra ka tɔnfɛn minɛn ta ka na Faransi kɔnɔ yan ka jamana joli traverser n'olu nana nin kɛcogo la an t'a fɛ bi tɛmɛnen kɔfɛ u ye yiri kɔnɔ an t'a fɛ bi tɛmɛnen kɔfɛ k'u tɛ baara la an t'a fɛ k'a mɛn bi tɛmɛnen kɔfɛ k'u bɛ passeport ko gɛlɛya la i bɛ passeport ko kasi la an t'a fɛ k'a mɛn dɛ n'a y'a sɔrɔ ni minɛbaga bɛ consul la Jabira e de ye consul minɛbaga ye n'a y'a sɔrɔ ni minɛbaga bɛ ambassade la yan Jabira e de bɛ se ka ambassade minɛ k'a di maliyɛndenw ma maliyɛndenw sago ka se ka sɔrɔ Jabira fɛn damadamaw bɛ yan bi n b'o f'i ɲɛna yan Jabira an bɛ si ka kule an bɛ si ka kasi an tɛ si ɲɔgɔn an bɛ wele ko bɛɛ lajɛlen na nka anw ka weleli nafa ka dɔgɔ e jɔyɔrɔ ka bon anw ka weleli ye e jɔyɔrɔ i tun y'o bila o de y'a sɔrɔ anw tun bɛ ka wele nin si tɛ baasi Jabira jama farala ɲɔgɔn kan ko kelen de kama yan malidenw de don ou bien malidenw tɛ malidenw de don o ye kelen ye ni malidenw de don ni na ni passeport maaw ka corruption ka kɛ an mago b'o dɔrɔn de la yan anw y'o de fɔ faama minnu bɛ consulat kɔnɔ faama minnu bɛ ambassade kɔnɔ an n'u tɛ fa la an n'u tɛ ba la mais an n'u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin drapeau in de la ani e Jabira yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin drapeau in de la yan o drapeau in kelen kama Modibo Keyita ye drapeau kelen min t'an bolo parce que an bɛ se ka kuma ni mɔgɔ o mɔgɔ ye Mali kɔnɔ bi walahi o ye Modibo de ye an bɛ kuma ni Modibo Keyita de n'o tɛ Modibo Keyita tɛmɛnen kɔfɛ faama o faama tɛmɛna an tigɛra a bɛɛ la an tunna a bɛɛ kɔ aw an tɛ daw la hali minnu bɛ bi an dalen tɛ cɛ la an dalen tɛ muso la dɛ ka da la olu bɛ jɔyɔrɔ ɲini de la ani place ɲini i b'a fɔ kɔnsili ɲɛna a n'a ka kɔnsiliya bɛɛ a n'a ka faamaya bɛɛ a k'u jija mɔgɔw ka connexion ka kɛ san wɔɔrɔw la an bɛ nin kɛlɛ la yan depuis IBK bɛ yan maa wɛrɛ wulila sɔsɔsɔ wɛrɛ wulila k'a kɛlɛ kɛ yan
il t'a nous dans de là à te comme il a beaucoup fanatisme mais madani j'ai connu nous sommes que yabla en fanayata en mouyata en mata ka façon son connaît anya kamali dembe je yoro franchi toronté Italie bala Allemagne bala jamana jamana be ko malien dembe na be tono kono surtout prengere yana France a jabira bi France ko be France le diriger en fana ba edi nina ko na manyana bo jabira i sendo kololo kono pasoro ko na manyana bo jabira i sendo kololo kono kadala ina na jo manifestation kene kaka kuma micro la kamalende la convaincre ye kuma mi foya avec internet de ça ye kuma mi foya fade unde ya labo ye kuma mi foya sindima uni furu uni kano olu de ya lamere jabira ambe daila kada dika kuma kan mi iya foya ko koi ko abe yarabo jabira i kuma kan de dia ka ko mauma be nuru pese kata mali ko ka sabu ke bora mali ko kalambala ni barake baniya o de ula ko mali ko nu nana ya ka seben ko abe régler de sisa na soro samara tu di sena samara do na soro i chetu sirlen tunde i che sirine ambi wele ko sirine ambassade iku interpeller comment de interpeller to mi ambu lame ambe el lame awa ambe toy ko komi ya fo to mi nante toy ko bada ka soro mawbe gele ya ko de mabe mulu kata wati do de la mate bada mulu ama nyini fe nina ko kanyarabo temsiri faramo ko waka minya do ba silawo malu ya la kote jamana ka kuma sunu de do minna na azili damande o jamana de ambali barala o ya ka ambora jamana ko fasira o te jakore minye do ba sila mimma do ba sila ko in kay régler malien dembe ka hera bodila malien dembe rete ere jabra ka hera ni ga baski ni ga to ni ga jamu jabra abe defandi ko inde la ni ko mala kuma ni ko la ya jabra foka jewli ne tundi interpeller me bi kirite mais comme bi ire kuma nani mali kenya ka kuma ni jamana kanu ka kuma ni horonya ka kuma ni dambe ka kuma ni denya ka kuma ni bayani faya jabra anya do bi ne tumba ko kan fade do ni ma min tumba dala yere ya fo ya an fade do ni mo min tumba do ka ko an bade do aba an bade do jamana kanu be soro duskunde la na tumbora duskuna biya do na duskuna an ba fo ka wali mando ma kana fane ni ma kana bane ni kadala fana ni banani e décédé ni ma détrade ibita ke fana ni banani an ma décédé an be kele ke foro mi anti bane ni anti fane ni na ka do je yoro ka kele ke an ba kele mais awe segere fo ko ne be yefe no net audi do kelebe kake audi amuru be ko fe na utuntia jabira tena wo aba na utuntia ambassade tenebe la te kashimu nyame ko kashimu audi do nyame ko 24 audi do no de ne kunduru tede en fait ambassade be ka kumananya en fait consul be ka kumananya en fait jabira be ka kumananya yado ka fambe ka mado de deme jamani ndolembe ya en tia ke foye auko aba na aute au nyere tia aba na aute fana aute jate nyemo ya te ka ko nyemo e ben sangura ta be sampe nyemo ya te ka ko mana décision minda ko o de be mo be ko de kono o yenga londe de amba tautala me au fana kan fana bonya comme antunye jabira doya don temele uka me ayere jora la challenge be fili kono na ani bonya kanga amba ni malien befe beka jabira bonya ani bonya kanga ibe bonya ikijida idore minye ikafa mati doya ni kofe awa mati ni kofe mati kiritire ni kofe me ankala nyine minya ga sabatire mo be ka yoro do foya mba fo micro kono ka no bola feminye ka foko ne ka sebenko ya date kafate ne ka sebenko ne ka sebendi hadna tropi ne ka seben minana aminana kumika oku ne de boto akara jabra sembala sentala ne to to ido na soko ni ma fenta ni ma do ore nyogonde jabira do ne to do mena be mo mi do jabira yere jolembe na tuntia binta fode awa mɔgɔ min ye ne ka sɛbɛn bloqué mɔgɔ fila de don dɛ n b'a fɔ n bɛ ko in na hali n'a ma diya mɔgɔ min ye o ye consul ni ambassade olu de ye ne ka sɛbɛn bloqué ne bɛ ka preuve de bɛ n bolo dɛ n'a y'a sɔrɔ ni mɔgɔ taara fɔ jabira ninnu ye ko preuve t'u bolo ne ka tabiya hali n bɛ yɔrɔ min na sa i jɔlen bɛ n ka tabiya de bɛ n bolo yan n tɛ kuma n kun fɛ nin kɛcogo la consul ni ambassade y'a bloqué ka sabu kɛ parce que n bɛ ka maa dɔw de dɛmɛ ko n k'o de dabila n ko n t'a dabila a kɛra ye sen b'a la duguma i sen t'a la duguma ne t'o kalama de mɛ b'a dɔn ne ka sɛbɛn a bɛ sɔrɔ ne ka sɛbɛn fana a bɛ di n bɛ tɔɲɔ n bɛ gɛlɛya n bɛ ko kɔnɔ komi n ye gɛlɛya kun traversé mais o tɛ n ka dignité dilan na dɛ o tɛ n ka hɔrɔnya dilan na dɛ o tɛ n bɔ kɛlɛ in kɔnɔ o tɛ lasegin kɔ de jabira yɛrɛ nana fara n kan a y'a sɔrɔ arrière yɛrɛ tun tɛ anw na donc o kɔrɔ ye ko arrière tɛ yen tugun an ni jabira tɛ taa ɲɔgɔn fɛ de mais an tɛ retour kɛ an b'i fo n'i ka marakaya ye k'i fo jɔyɔrɔ min b'i la k'i fo ni faso kanu ye k'i
faut il n'a ni idée qu'il faut il donne son nous de l'embia il n'a nous y a dit de vous niana et du tout casse le de l'embia à vos centres comme nous de là je vous sauve quand ils sont de connexion à Barak au dia en activité au dia en cadabé mais puis on nous mousseau belle avec qui nous fait mettre au niveau au bail la sanga de mana confiera en parlant de ronca jabira harna sur un base la mais la mia qui en parlant de ronca façon ay façon de laguer ko ala kota oye yere obe nda ko venere nda fa mais abia façon de kama façon de yan tonyo façon de yan bali kalana façon de yan bali anga santela façon de yan ke kabo façon kono girala anna na yan tu façon yan je papela non da base la vidéo de ko do la vidéo no dia te be kan diriger fembo si la vidéo me on so ya bali kanga de so ngamia anu ngamio ambassade mi ngabe sale abe su mais yanga to so be ngami donc dîner côté ande façon de kama ni mele na dîner kola ibe to te bisiri de koro jabela jolem bia dîner tede abia marakayate bamarayate fulayate kafungayate abia façon de kama aba dîner te façon de ambo de fula wodi ata ambe façon de kele la on de dîner ko kele la be dîner molendo ay jabela aya bonya aya foka wadi mando ni ni ndo fuma di kuma tiguma ni ngado kuma ko merci papa Meka kumata sisa c'est pas que ma kumba jabi ambe kele muna au ka kele ta ambe ka kele do no defo au ka jamai ko mo do se ka seria anu ne para ke ne ko ayere ni ambassadeur tarafo foyela antara foyela ani ambassadeur tarafo foyela ayere ka malion dame gele mo malion ka anga deba bekara katinina gelia de kan aya fo to ko muna donc fam mundo harni mo malien sit se ka fo ko ite katinina ko lo mo kala ma français anga na nyoko ne maintenant ne se ka mo fa wi ne ho conseil président o côté ne ka ne be fendo katinina malien to kan ko bela délégué ka message la bela délégué tiki amse ka mo fa wi madoni bela délégué tiki ka image bokake voilà amse ka mo fa wi comme ça nous asa anka pareil que anta na ke dusu pareil o clé namba fe pareil ka nyambo no de focusime no de faka nyemoy ambe ka mbolo di nyoko nambe ambolo di nyoko ambe tiya so mais nama ben atetanye même fona fawye ambassade en consul parce que comment devait ni encore ambassadeur le consul de Romo oh nous nous parler mais au conseil nous nous ambassade le consul de défendre non ani mo fangelen côté et amse ka bufo ni kele na ne se ka sérieux am consulat est à la mission chamana mako kabri mako ka tunta fe ka kuma ma plo la source ou commencer à ka fo on a problème anganga ola me doli ta famo ambassadeur mon fana bien yani ninkana tumani jime jalo de tumbia ani tumani jime jalo tarafo foyer la akaire ka malien lame problème mbuka nina kola donc on donne tumani yere tunya ka téléphone ta ka ibeka wele en direct kan ninko polong fay to ibeka mo yere tunya fo ou bien taxi godla kal voter pour que bega se ka nina problème de se ka nyana bo tukomu ni assemblée pour sigra o ba ke o assemblée sigra simple e wa ko nyagamira M5 ko ne fait nous nana fanga yere ta fela ya fa moi donc si ça ne peut mouiller au fait là faut ay ne dogoni ni ndonde kele tan auke ambe nana amako de ni français mo sima ko français te kani ambe nana ka pende ni ka segi kataso donc on te sait qu'à son ni a yere ma be tunga gelia banka na fo ka a yere funa te ben kola ni fanga ni mo ko munasira la uti ni nka ni mara kai ni bamro ba fo ko ni malien ambe kele ande be se ka fo ni mais tu vas vous faire ambe kele ngoy malien ko ni malien donc même ni na fait au conseil ambassade consulat ani mouvement ambe kata fanklena ambe ka bamako kaw anuka uka anga gelia uka lame uka solution ni anga problème là ya famu même c'est ka fo ne ko ni c'est ka fo nya fo consulier président ere na len domuna kasimu tube mo hakke mo si jora ka fo ambe gelia la ante consul gelia la ante ambassade gelia la ambe bamako de ka gelia kono kasimu ere tube mais malien sara dona uye ube afoko ko vraiment ko consul ni para kelai
mais ni na ko problème solution tableau donc côté à makota la mado abe munke tile ko na ere mission chama ke mako ni ko ina ne ere tara ministre te mako ni mankasi mais sanji ko sido ni ko sanji ko parce que ni gele abe moka ni ma solution sera la faut faire for que tu tout là abe ka passeport de no fait na ma ka passeport so kuma be faut si savoir ni be kuma de gasande mais au côté attaquer donc c'est ça même mon fawier consulat ambassade an be kambulo di nyoma na mba fe kelen ka nyambulo an be kata fankelena mais nan ka be consulat kele an be ambassade kele an be baba ko ka kele avec geleade mo ko tsika kelere tsika gagner kele la kasoro be jabe contre la ni jabe be na mo ko contre la kele la tinye koy bon mo ko tama ini mo ko be contre la nyoko fe o stratégie codé anga stratégie fallait Mali makote sisa anka fra Mali bako be muna anka mbolo di nyoma ni fra le tumbe Mali nya aso Mali taranye ayere nya be Mali situation na ben mo chini site pankankelena donc ni koybe choko buna ne na fo ne tira ya ka fo mbe kalontini ndara ngana fo ka fo mbo fo jigo fonde fo mo ka fo muntala mais mbe mo fawi an fana be mundo anga da nyogona parce que mo ko tisi ka foy ke nyogon fe nawte darinte nyogona anga da nyogona folo nan dara nyogona ambe barake nango ni mbeseka ne ko ni bara ambe kelemuna ani consul ka ke fankelena adakada awna ça c'est sûr ne ko ni ka doni ambe fitini mo ndoni ko ina ni ani consul be fankelena be bara no yambulo nani ambassadeur be be nyogon bulo abe bara no yambulo parce que uba an lame oui mais obu ko kala sigido mo fana be obu fana lame o ni an ko aka jemando ni la sigido tarako ko fimando be nyana bo donc c'est pourquoi en kana nous créons ate comme on veut se réunir ate comme on veut faire d'auma une association au conseil mon association de bébé association ma bébé mon chité sur le conseil mais fleuler de kabara de là j'ai mes enfants j'ai ma famille ben kabara de là mettre les kabara là mais c'est comme que mon fana au conseil mon nombre de maliens qu'on a mon fana mais mon chité sur le conseil là donc mettre un petit de mon ni preuve de mon au conseil be sera kana na preuve ate ambake ande mumbara la o kafsa anye war mi sawe parce que ni jama dara ko la kasandari la jo ibi okibanga kola o kafsa ni sawe o kafsa ni wari o dana ya o de ba ke an fana be wuli su kele ka mali on de an se ko e muyani mais ante papier signé de anye ti donde anye ti donde gelia mumbaw kan ambata ambata na e fama fe ay ni yana ko donc kuma en kana taya gelia mumbaka ambado ala 24 ya ni mo nya fo ko ni papier te mo ko français ambe ba ko do amache te nya foli lawo amunu be français la papier tableau o sera nya foli la yana aka papier gelia do ala on soro ya on on soro ya donc ande ba nya fo ni papier te mo ko ka vide ke to mo na français ande se ko nya fo au se ko français donc mundo dem seno aksa aka alakan ambe demi ambe munyini alakan no yambe la jere an kana dusu cette année taille ni mo ko dusu la do abibla ko jugo dena mais ni mo ko fana kono gana kono gambe fi se ka mo la fin do la fana o fana ambo famia donc vraiment merci dem seno ansa anga do ke anga mbolo di ngoma ndiye mo faye consul ambassadeur ambe be bato kele ngoro ambe consul ambassadeur ambe be bato kele ngoro o kato pe ngoro na folo no ko na ngoro na tona no famira na sona amumbe o conseil et aka mouvement ambassadeur consulat ambe pe na kankelena ambe de be bloco ka okere mais ni anu nu fa te fankelena apse ka kede mais adamanda ona ne ko ne ko se ka expérience petit mo be na mbo fa voilà merci mon frère Aras 24 en tout cas ayo kuma mon fo nya fo nda kuma ko nko harna e fen fo conseil ma harna ko fo jabraye ama fo ko ne to ko jabraye parce que ho conseil ya aw ka tonde na aw jigi tinyana ni ana ama au conseil ya abse ka kuma chama fo be se ka famuyo ote côté comme problème ne mo ko te problème ne mo ko cité donc mais nya fo to ko mona il n'est jamais trop tard quand on veut bien faire mais en gagnant la main au décalé donc en me barake nous fait en gagnant la main et be fendo ne be fendo mais ne be mundo niko e ba do kateme neka avec les données voilà donc bébé dondo mais donia sera te clean quoi
Ansa, Niamou Faye Francis, ça fait partie de la vie de l'aventure. Ni tche koni bore ka so kono. Amba fo ni tara tunga la dro. Ayre fo bamanango ko tunga te damedo me ka be benyuma ko leto. Bon mo sera ya. Ambe droit ke ala ka tunga no yambe bolo. Ambe kele amuna anga ala te do langa fo vraiment antu segana ni na kele la alhamdulillah an no yara.